गोजोननि हादर भुटाननि गेलेफु सोहोराव दिनै गिबि आईसीसीजों गनायथि होजानाय गेलेफु इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियामखौ बेखेवबाय। भारतनि नसुंसे हादर भुटाननि राजखुंगुर एबा भुटान अलिम्पिक गौथुमनि आफादगिरि जिगेल वेगेन वांचुक आरो आईसीसीनि डेपुटि चेयारमेन इमरान हामिद खाजाया भुटान हादरनि दोरोङारि खान्थिजों आईसीसीजों गनायथि होजानाय गेलेफु इंटरनेशनल स्टेडियामखौ बेखेवनानै होयो। मुलुगनां थाखोनि स्टेडियाम बेखेवनाय दिनैनि बे हाबाफारियाव बीटीसीनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', आईसीसी डेभेलपमेन्टनि जेनेरेल मेनेजार उइलियाम केम्पबेल ग्लिनराइट, आईसीसी एशियानि डेभेलपमेन्ट मेनेजार मोहम्मद आमिनुल इस्लाम, भुटाननि भारतारि थान्दै नितिन गुएलामोनजों लोगोसे लेंहरजानाय गोबां आलासिफोरा बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। स्टेडियामखौ बेखेवखांनायनि उनाव क्रिकेट फिल्डआव भुटाननि राजखुंगुर एबा भुटान अलिम्पिक गौथुमनि आफादगिरि जिगेल वेगेन वांचुक आरो आईसीसीनि डेपुटि चेयारमेन इमरान हामिद खाजा, बीटीसीनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', आईसीसी डेभेलपमेन्टनि जेनेरेल मेनेजार उइलियाम केम्पेबल ग्लिनराइट, आईसीसी एशियानि डेभेलपमेन्ट मेनेजार मोहम्मद आमिनुल इस्लाम, भुटाननि भारतारि थान्दै नितिन गुएलामोनजों लोगोसे लेंहरजानाय आलासिफोरा आखायाव बेट लानानै गोदान क्रिकेट फिल्डआव क्रिकेट गेलेनायखौबो बेखेवनानै होयो। मख'जाथाव बाथ्रा दि थांनाय 2002 मायथाइनिफ्रायनो भुटान हादोरा आईसीसीनि सोद्रोमा। जागायजेननाय समाव भुटान हादोरा क्रिकेट गेलेनायाव जाफुंसारनो हायाखैमोनब्लाबो थांनाय 5 बोसोरनिफ्राय बिथांमोना क्रिकेट गेलेनायाव गोबां जौगादों होनना आईसीसी एशियानि डेभेलपमेंट मैनेजर मोहम्मद आमिनुल इस्लामा बुङो। ভুটান তো আমাদের আইসিসি মেম্বার হচ্ছে প্রায় 2002 থেকে, এবং আমরা যেটা দেখছি ভুটানের ক্রিকেটের অবশ্যই গভর্নমেন্ট রিলেশনশিপ বলেন, তারপরে বিভিন্ন যে স্টেক হোল্ডার্স আছে, অফকোর্স দ্য রয়্যাল ফ্যামিলিজ, ওরা সবাই সাপোর্ট করছে ভুটান ক্রিকেটকে। তো ভুটান ক্রিকেট এক পর্যায়ে বেশ স্লো এগোচ্ছিল, বাট ইফ ইউ রিয়েলি লুক অ্যাট টু লাস্ট 5 ইয়ার্স ভুটান ক্রিকেট কিন্তু দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে। আমি কিছুটা কৃতিত্ব দেবো আমাদের যে সাবকন্টিনেন্টাল যে আমাদের বর্ডার এরিয়াতে যে আমাদের যে ক্রিকেটের ইনফ্লুয়েন্স আছে, তারা রেগুলার টেলিভিশন অন করলেই তারা বড় বড় ম্যাচ দেখতে পাচ্ছে। সো এই টেলিভিশনের ইন্ট্রোডাকশন প্লাস এই যে বর্ডারের বা ইন্ডিয়ান ইনফ্লুয়েন্স এখানে ক্রিকেটকে অনেক এগিয়ে নিচ্ছে। অবশ্যই এটা একটা পাহাড়ি দেশ এবং এখানে সমতল ভূমির সংখ্যা কম, এবং আমরা খুবই গর্বিত যে আমাদের জিলেপুতে একটা এখানে ক্রিকেট মাঠ হয়েছে, এবং আমরা আশা করব যে বর্ডার এলাকায় যে টিমগুলো আছে তারা রেগুলার তাদের সাথে খেলবে, যাতে তাদের ক্রিকেটের স্ট্যান্ডার্ড বেটার হয়। অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা আইসিসি থেকে এখানে যেন আইসিসির যে ওয়ার্ল্ড কাপের যে কোয়ালিফাইং রাউন্ডগুলো হয় আমরা চেষ্টা করবো এখানে অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য, সো দ্যাট এখানে ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচ হলে ওভারঅল ভুটানিদের জন্য একটা বড় নিউজ যাবে সারা পৃথিবীতে ভুটান ইজ হোস্টিং ইন্টারন্যাশনাল ইভেন্টস। স্যার, আপনি কোন পদে আছেন এবং কি হয়ে কাজ করছেন? আমি আমার ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে আমি বাংলাদেশ জাতীয় দলের ক্যাপ্টেন ছিলাম ফর মেনি ইয়ার্স। আই প্লেড ফর বাংলাদেশ অ্যাবাউট 17 ইয়ার্স, দেন এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল এবং আইসিসিতে কাজ করছি লাস্ট 17 ইয়ার্স again. I'm the development manager for Asia, so all 20 countries in Asia I look after their overall growth, and our office is situated in Dubai. बेबादिनो बे बिथिङाव आईसीसीनि डेपुटि चेयारमेन इमरान हामिद खाजा आरो आईसीसी डेभेलपमेन्टनि जेनेरेल मेनेजार उइलियाम केम्पेबेल ग्लिनराइटआ ओरैबादि बुङो। You know, cricket is obviously a big thing for the International Cricket Council and the promotion of cricket, not only in terms of new members but also in terms of growing the game, right? Bhutan, who has been in the backwaters of the game for many years, has taken on this formidable project of building this ground and has, in our view, built it to an international standard. In return and in gratitude for what they are doing for cricket, we hope to slowly bring meetings of ICC to Bhutan. We are going to try and bring some games at an associate level. And once another ground is available in Thimphu area, we'll try and bring international cricket. So I think Bhutan can expect, if it continues its present rate of growth, to be part of the international cricket family. Yeah, well, it's a historic occasion and it's a privilege to be here. I've, for the last 7 years, been watching and reading reports on how Bhutan cricket has grown the game in schools and community groups around the world, and to be around throughout the country, and to be here and witness it with my own eyes on the historic occasion of opening the international ground here in Gelpu is a real privilege. It's wonderful to be here. What do you want to say about this ground quality? Well, the pitch looks amazing, and the ground's fantastic. I think it's as much about what it represents for the growth aspirations of Bhutan cricket. I mean, now
we can bring international cricket here to Bhutan. Bhutan's national team can play here both in ICC, ACC tournaments and also bilateral cricket, and I think that is great. They've created a massive base of participants in schools for the school kids to be able to watch their national team heroes play here in Bhutan, which this ground now allows them to do, creates that hope and that aspiration for the kids, and that's only great for Bhutan cricket. So for this country, for this Bhutan country, what kind of initiative will be taken from ICC? Well, we work with Bhutan cricket at all levels of what we call the participation pathway. So from the entry-level programs, which gets boys and girls introduced to the fundamentals and the basics of cricket, right through to high-performance programs to assist national teams, coach education, umpire education, and the organisation of domestic cricket. We create the programs that Bhutan cricket then use and apply in accordance with their local needs. Our job is to create the tools. Bhutan's job, and they do it better than most countries in the world, is to apply them and deliver them here in the local context. And we're just so proud of the work that they're doing. And it's wonderful to be here and watch it. गुबुन फारसेथिं बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ भुटान हादराव बेबायदि क्रिकेट स्टेडियाम बेखेवनायखौ गोजोननाय फोरमायनानै भुटान हादरजों भारत सरकार एबा आसाम बिटिआर खुंथाया मोजां सोमोन्दो थानाय बाथ्राखौ ओरैबायदि बुङो। আমি খুব আনন্দিত হৈছোঁ ৰয়েল হাইনেছৰ প্ৰেজেন্সত ইয়াত ভূটানত ছেকেণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়াম আজি অ'পেন কৰিছে আৰু এই ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত তেখেতসকলৰ মাত্ৰ নহয় আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বহুত ইয়াত খেলিবলৈ এটা সুযোগ পাব, কাৰণ ফুটবলৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ তাৰে পৰা খেলিবলৈ আহে। তো সেইকাৰণে এই ষ্টেডিয়ামত আমি ওচৰৰ মানুহবিলাকে কিছুমান ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইভেণ্টো চাবলৈ পাম আৰু লগতে এই ষ্টেডিয়ামৰ লগতে আমাৰ যিটো ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ সেইটো ষ্ট্ৰেংথেন হ'ব। আমাৰ যিটো আগৰ পৰাই চলি থকা ট্ৰেডিশ্যনেলি যিটো এটা ভাল পোৱা মৰম আৰু যিটো ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ সেইটো আৰু ষ্ট্ৰেংথেন হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। ভূটান আমাৰ এটা ভেৰি গুড নাইবাৰ হয়, তেখেতসকলে খুব শান্তিপ্ৰিয় মানুহ আৰু ভূটানৰ লগত আমাৰ যিটো বৰ্ডাৰ এৰিয়াৰ মানুহবিলাকে বিভিন্ন কাম কাজ ভূটানত কৰে, বিভিন্ন তেখেতসকলৰ প্ৰডাক্টবিলাক বিক্ৰী কৰে, ভূটানৰ পৰাও আমাৰ মানুহবিলাকে লয়। চ' তেনেকুৱা এটা ভাল ৰিলেশ্যন হৈ আছে। তো সেইটো আমাৰ মেন টু মেন যিটো ৰিলেশ্যন সেইটো অলপ ইকনমিক ৰিলেশ্যনৰ পালেও এইটো আহিছে আৰু এতিয়া স্পৰ্টছৰ এটা ভাল এটা ৰিলেশ্যন এটা আহিব। গতিকে অনাগত দিনত ইণ্ডিয়া আৰু ভূটানৰ যি ৰিলেশ্যন সেইটো ষ্ট্ৰেংথেন হ'ব আৰু এনেকুৱা এটা ভাল মুহূৰ্ত য'ত ৰয়েল হাইনেছ ইয়াত আহিছে। আমি একেলগে গেলেম্ফু ষ্টেডিয়াম অ'পেনিং কৰাত আজি সকলো উপস্থিত হৈ আনন্দিত হৈছোঁ। আমি আমাৰ লোকেল MLA জয়ন্ত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া, স্পৰ্টছ EM দাওবাইচা বড়ো ডাঙৰীয়া, টুৰিষ্ট EM ধৰ্মনাৰায়ণ ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ MCLA মাধৱ চেত্ৰী ডাঙৰীয়া সকলো আহি আমি উপস্থিত হৈছোঁ আৰু খুব ভাল লাগিছে। এটা প্ৰশ্ন যে বড়োলেণ্ড এলেকাৰ ফুটবলৰ এটা গৰিমা আছে, ক্ৰিকেটতো লাহে লাহে হ'ব। মানে ট্ৰেডিশ্যনেলি আমাৰ মানুহবিলাকে ফুটবল খেলি বেছি ভাল পায়, এইকাৰণে ফুটবলটো আমি প্ৰায়ৰিটিত লৈছিলোঁ। ক্ৰিকেট আৰু বাকী ইভেণ্টছবিলাকো বাকী খেলাবিলাকো লাহে লাহেকৈ আমি অৰ্গেনাইজ কৰিম। दिनैनि बेखेवनाय हाबाफारियाव भुटाननि राजखुंगुर एबा भुटान अलिम्पिक गौथुमनि आफादगिरि जिगेल वेगेन वांगचुकआ 19 बोसोरनि सिंनि भारत आरो भुटाननि गेजेराव जानो गोनां इन्ड' भुटान फ्रेन्डशिप क्रिकेट बादायलायनायनि ट्रफिखौबो बेखेवनानै होयो। First of all, we have to congratulate everyone in Bhutan to have a new ground, cricket ground, because we have started cricket a long time back. But since you all know that we are a mountainous country, it's very difficult to get flat lands. And finally, cricket is here in ground, especially the cricket ground is here in Gelefu. So this will actually serve as a national academy also for all our national players, teams, to improve their skills for international preparation. And apart from that, since the ground is here where we border with Assam, so this is a very good opportunity for Assam cricket and even Bhutan cricket to have a collaboration. We can have exchange program. Teams from Assam can come here. We will also go there, and this will also strengthen our relations between two neighboring countries. So we are very happy,
And thank you to everyone, those who are involved in making this. इनॉग्रेशन के प्रोग्राम में कौन आए थे इसके बारे में थोड़ा सा जानिए. So we have His Royal Highness, he is President of Bhutan Olympic Committee, Prince Jigel Ugen Wangchuk. Along with that, with him, we have a member from International Cricket Council. So we have Deputy Chief, we have Head of Global Development, and also the Development Officer. Then we have other guests from the respective, from Dzongkhap, and we also have a guest from UNICEF Bhutan. We have that very good partnership going on with UNICEF. So many communities, students, cricketers are here today. I think this is the second cricket ground in Bhutan. This is the first one. And then we are hoping that we may come up with a new cricket ground in the capital where the world is going to witness in terms of the highest altitude, the highest ground altitude-wise in the world. So we are hoping that it might come from this year.